हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस। तो ये लेक्चर रे आमे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को डील्स करिबा। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन मीन द एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल लॉज कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमरा जते भी हमरो इकोनॉमिक्स रा जते गुडा प्रिंसिपल अछि, लॉज अछि, आइडिया अछि, ताको हम किपरि भाबरे एजुकेशन फील्ड यूटिलाइज करूचे और हमर मैक्सिमम आउटपुट जोटा रिजल्ट हमर पाई पारे ता होचे हमर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। In simple terms, the how the resources, that is our monetary resources, human resources, are used efficiently in the education to get the best result. ଆମର ଯେଉଁ resources ରହିଲା, monetary resources ରହିଲା, human resources ରହିଲା, ତାହା କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ efficiently utilize କରିବା ଆଉ best result ପାଇପାରିବା ତାହା deal କରିଥାଏ ଆମର economics of education। The core idea ରହିଲା, it focuses upon the decision making in the education। ଆମର डिसीजन मेकिंग केमिति हेबो ताको फोकस करिथाय। हमरा जते भी एजुकेशनल मैनेजर रहिचंती जाके हमर प्रिंसिपल्स हेगल, प्रिंसिपल हेगले, पॉलिसी मेकर्स माने हेगले, मस्ट डिसाइड हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्स। केमिति हमरा लिमिटेड रिसोर्सेस को यूटिलाइज करि परिबो, करा जे परिबो, हाउ टू मैक्सिमाइज द एजुकेशनल आउटकम। ଆମର ଏ ଯୋଉ ଏजुକେଶନାଲ ଆଉଟକମ୍ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ଆମର କୋର ଆଇଡିଆ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। की कंट्रीब्यूटर माने अछंती, थिंकर्स माने अछंती जो माने कि बहुत गुडा थ्योरी देछंती इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। मानको मधरे गला हमरो एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, माइकल स्पेन। दिस थिंकर एम्फसाइज द ह्यूमन कैपिटल्स इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन एंड द रिटर्न फ्रॉम द एजुकेशन। मेजर क्वेश्चन इन द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो मेजर किसी क्वेश्चन है जगह हमें तीन टा क्वेश्चन नहीं चाहिए जहाँ कि हमें इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को डील कले ही तार आंसर फाइंड आउट करि परिबा। फर्स्ट हला हमर हाउ मच मनी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। एटा हमर कंसर्न करते बजेट एलोकेशन एंड फाइनेंसिंग ऊपर केते परिमाण रे हम फंड को यूटिलाइज स्पेंड करिबा। हाउ टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशनल सर्विस, केमिति हमर बेस्ट एजुकेशनल सर्विस दे परिबा। फोकस अपॉन द एफिशिएंसी, इक्विटी, क्वालिटी एंड द मेथड ऑफ डिलीवरी ऊपर फोकस करिछि। देन हमर रहिछि फॉर होम इज द एजुकेशन प्रोवाइडेड। It deals with the equity, access and the social justice ऊपर डील करूछि। The main challenges मध्य रही, the biggest challenge is the optimum utilization of limited resources। जेहेतु हमर limited resources रहिला ताको किपरि भाबरे हमें optimum utilize करि परिबा ता होछि हमर main challenges। that means the resources are the scarce। हमर जते भी monetary resources हला ता बहुत limited। सेमिति हमर रहिला टीचर्स बहुत लिमिटेड टीचर अछंती। हमर ह्यूमन रिसोर्सेस मध्ये बहुत कम रहिला, हमर टीचर्स माने कम रहिले। गोटे स्कूल रे गोटे गोटे टीचर माने अछंती, दुईटा अछंती। सेमिति स्कूल रे मध्ये एजुकेशन टा प्रोवाइड करा जाउछि। हमर जो टाइम रहिला, हम जो एजुकेशन पय जो टाइम एलोकेट करे ता मध्ये लिमिटेड। तो लिमिटेड टाइम रे केमिति मैक्सिमम आउटपुट बाहर करा जे पड़िबो ताहा होछि हमर मेन चैलेंजेस। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମର resources are the scarce and the needs are unlimited। ଆମର needs unlimited ଅଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଜୁକେशन ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ବହୁତ ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମର ହେଇପାରୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁନି। ନିଡ୍ସଟା ଅନଲିମିଟେଡ ରହିଛି ବଟ୍ ଆମର ରିସୋର୍ସେସଟା ବହୁତ କମ୍। So we must use the resources efficiently and the effectively। जेहेतु हमर resources टा कम रहिछि सेति पय हमें efficiently and effectively utilize करिबा। तो ए क्लास रे हमें एतिके डिस्कशन करिबा। नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ एजुकेशन को हमें डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्लास रे। So thank you for watching this video, keep connected with us, thank you।